अस्सलामुअलैकुम। आइए, अगर आज आपने अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा तो कुरान पाक का एक रुकू पढ़ते हुए जाइए। 7वां पारा, रुकू नंबर 3। वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल सुनिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब फमन इअतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैद वअन्तुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदयन बालिगल कअबति أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.